Assalamualaikum, selamat datang di World of Muslim. Hari ini aku mau ngajak kalian untuk pergi ke taman nasional di kota aku. Namanya itu Stalby National Park. Taman ini super sangat cantik guys. Aku udah beberapa kali ke taman ini. Ini tuh menjadi salah satu tempat favorit aku. Di taman nasional ini itu guys, ada mata air dari pegunungan langsung. Dan biasanya orang-orang kalau ke sana itu mereka bawa botol-botol yang besar untuk menampung air tersebut dan dibawa pulang ke rumah. Jangan lupa saksikan terus perjalanan aku hari ini menuju National Park. Hai guys, hari ini kami mau pergi ke National Park of Stalby. Itu kayak taman nasional gitu. Hey bro, Yes. where are you going bro? Stalby. It was closed the last time we couldn't see it. Ya. Cuacanya bagus sekali guys. Must be so many people there. Of course. Especially this is ya karena hari ini hari kedua dibuka. Setelah kemarin itu peringatan ada beruang, jadi ditutup, nggak boleh ke sana. Jadi guys, ceritanya kayak 5 hari yang lalu itu kami ke sana, pergi ke Stalby, tempat yang sama hari ini kan. Habis itu pas kami mau naik ke hutannya itu, mau tengok batu besar, dia itu ditutup. Di situ ada 2 peringatan, satu karena api, satu lagi karena adanya beruang. Jadi di berita guys, ternyata di musim ini kan baru habis winter, jadi pergerakan beruang itu mereka aktif. Pas winter mereka tidur, jadi makanya sekarang researcher itu mereka juga taruh GPS untuk memantau pergerakan beruang itu. Sampai di stasiun bus dan sekarang tunggu bus. So sunny. Selesai. So why you ask me to run? Berdiri guys. Dapat juga tempat duduk. Kita udah sampai guys, Stalby. Ini guys jalan menuju ke tamannya. Jadi guys kita udah sampai ke entrance-nya. Entrance-nya ada di sana. Dan ini dia tempatnya. Itu tempat isi airnya. Dia kan ini ada apa ya, kayak air dari gunung gitu. Jadi orang kesini itu biasa bawa aqua banyak-banyak untuk isi air di sana. Itu ada satu cafe dan tempat duduknya. Ini air yang mengalirnya itu. So cold, right? Ya, dingin guys. Hari ini cuacanya bagus tapi lumayan panas. Jadi guys di sini itu orang pergi biasa jalan kaki atau naik sepeda. Jadi enak kali yang pergi naik sepeda guys, nggak capek karena kan agak jauh dia ke atas sana kan. And see, ada bebek. 1 bebek, 2 bebek. Di sini di mana-mana ada bebek dan squirrel, tupai. Guys, ada rumah tupai. Ini juga rumah tupai. And this is the entrance, Stalby Nationalny Park. Ini dia jalan masuk ke Stalby batu besarnya itu. Dan ini tempat mainnya. Ini tuh kayak apa ya namanya? Kayak main place-nya juga. Banyak tempat main anak-anak. Dan di sana itu guys, batu-batu itu pas musim salju itu jadi tempat seluncuran. Kita mau naik ke Stalby-nya, batu besar gitu kan. Dan ini dia masih ada peringatan tentang beruang. How to read this? Warning, bears. Осторожно, Осторожно, медведи. медведь. Осторожно, warning, медведи, bears. Ini peringatan ada beruang, jadi harus hati-hati. Kalau misalkan ada beruang di atas sana, call this number. Tuh. Jadi kita harus hati-hati. You fear? Yeah.
Semua takut. Dia takut kali sama beruang. Dia bilang semua binatang apapun di dunia ini rasanya kalau kita jumpa kita bisa lari, tapi kok beruang enggak, ada dia. Ini ada map Stolby-nya guys, tempat batu-batu itu. Guys, ini pas winter nggak bisa jalan, kita betul-betul harus pegangan. Betul-betul nggak bisa jalan, kita kepleset. Sekarang udah nampak semuanya. Pertama kali aku lihat pas nggak ada es, cantik kali guys, semuanya nampak. Bunga, entah semua jenis bunga ada. Dan sungainya guys. Lari kan guys, di sini memang banyak rumahannya. Oh, lari dia. Sini kan ada banyak jalannya kan, tak banyak jalannya, tapi ada 3 jalan yang ditutup karena beruang juga. Jadi kita cuma masuk ke 4 jalan. Semoga kita nggak jumpa beruang guys. Sini kayak jembatan gitu, sampai ke ujung sana, panjang kali, sampai kita sampai ke tujuan kita. You came here ya in the summer? No, Never. This is the first time. this is the first time. But we came here, me and you, in the winter, if you remember. I We know, of reached course I remember. Simo juga baru pertama kali datang ke sini pas summer. Kemarin tuh kami perginya pas winter. Jadi tempat-tempat di Rusia itu kalau misalkan kita pergi winter, kita harus pergi lagi summer. This is totally different place. Left or right? Let's follow them. Kami nggak tahu mau pergi kemana Let's follow guys. them. What about here? Here I don't know. Kami bingung guys. Kita pergi ke tempat banyak orang aja ya, biar jangan jumpa beruang. Banyak kali anak tangganya. Dia naik terus nggak tahu kapan sampai. Ditutup jalan ke sana. Mungkin ada beruang. Kita akan jalan sekitar 1 kilometer lebih. 1 kilometer, 3 or almost 2 kilometers. Something so far. Tempat istirahat guys, karena jauh ke atas. Warning, hati-hati pohon jatuh. Kami tadi dari bawah sana masih panjang lagi ke atas. It's tiring? Yeah, Capek kan? so tiring. Capek. Shabbe. Capek, saya capek. Shabbe. Capek kali guys. Dan ini masih jauh. Udah pulang, nggak sanggup kayaknya. Sini udah betul-betul kami di dalam hutan kali. Simo udah takut dia. Aku bilang aku mau tengok batu besar tuh. That thing, I don't know. That shit, I don't know. Tadi what's ada kayak peringatan gitu tentang binatang-binatang buas. But I really want to see the big Stolby. Udah capek-capek naik ke atas supaya jalannya salah ke Simo bilang bukan di atas, tadi satu, cuman nggak tahu gimana. Okay, you don't fear bears? No, I don't fear. Yeah, with that time when you see a dog, you cried. That's different. And not a big dog. That's very You cried. What if you see No, That's I taller don't than me. fear of bear. I don't fear. No. You Takut, don't fear of bears, you fear of what? penakut. Worms. The smallest thing that can do anything to you. Oh, don't tell me there's worms on the floor. Guys, kita bukan ke sana tadi, tapi ke sini. Ke jembatan yang lama gitu. Jadi kita tadi pas ke sana salah jalan dan nggak dapat batunya, padahal kita udah jalan jauh kali. Because of you. Tanjakannya tinggi kali guys. Keep going, you can? Yeah. I know you can. Kami udah dapat kali satu-satu guys. Orang kesini semuanya rata-rata pakai stick kayak gini. Itu guys, finally kita nggak salah lagi. Let's go. Keep going. Kita udah mau sampai guys. Itu batunya. Come on, Mo, come on. Simo udah gak sanggup lagi. Itu dia guys. Sedikit lagi. You feel So tired. dying? Yeah. And then what if now you see the bear? I would let him eat me. I would stay in there. Are you okay? Guys, Simo bilang kok udah sejauh ini dia jalan ke atas, dia tengok beruang, udahlah makan aja. Kami jalan mungkin ada, we walk like 2 kilos. 2 kilos what? 5 at least. So,
from since we began. From Yeah. started, 4, 5. 5. Kami udah jalan 5 kilo dan itu uphill guys, naik-naik. Kok jumpa beruang dah lah, gas saja terus. Oh my goodness, how we gonna climb this? We supposed to go from that I side. hear people. Mungkin bisa naik dari atas ini, karena ini batu. So we gonna go from that side. Ada jalan lain guys. Kayak mana kita jalan atas batu? Let's try. I don't know really. Gimana kita mau jalan dari sini? Oke. Guys, kita betul-betul di tengah hutan, nggak tahu di mana. Tengoklah itu. Terus kita di dalam hutan, guys. Itu batunya. Oh my goodness. Let's go. Which way should we take? This way. Di belahan dunia mana udah kita? Betul-betul di atas gunung. Geli kali jantung aku tengok ke bawah tuh. Tuh. Ini betul-betul gunung di Rusia. Wah, geli kaki aku padahal gak takut tinggi. Emang suram, nggak tahu kayak mana. Dan rupanya di atas ini orang tuh climbers, kayak pendaki gitu. Guys, tengok orang nih. Capek kali guys. Ini betul-betul di tengah gunung dan jauh kali ke bawah. Kami nggak tahu kayak mana caranya turun. Jalannya ya. Tuh. Dan itu gunung di sana. Sejajar kami sama gunung tuh. I don't know. More now we go down. Let's go. I don't know how we will More, go down. this is the best I think- experience of our life. Yeah. I think it's 10 minutes, but the hardest 10 minutes in our life. Yeah. Going up is easy. It's like finally MasterChef Canada. Yeah. You ready? Yeah, let's go. Okay. It's Bismillah. not hard, but we should hold ourselves not to fall, that's all. Be careful, bro. It is okay to fall, right? No, it's not okay. Be careful. Tuh gunung, guys. Batu dan Simo. Now it's funny. Now it's funny. Ya Allah, guys, susah kali. Kami harus duduk. Ya Allah. More. This is really the best experience of our life. You climb like this. You will talk about it later. Yeah. You climb with this with Sofia, So- No, not like this. right? More, it was mountain, so it's not rocky like this. But this is mountain too, I mean, this mountain, it's not full not of. for humans, It's for not me. for hikers. But you Dibilang, still go. dibilang sama Simo, beruang pun nggak bisa dia manjat kayak ini karena, guys, oh my goodness. Akhirnya guys, kami turun dari atas sana, dari atas gunung sana. Udah sampai. Nggak nyangka aku bisa turun guys. Aku pikir kayak mana tadi cara turunnya. Oh, Finally, finally we see. civilization. More, I can't believe that. I like people now. You like society and civilization? Yeah, I like society and civilization now. After all this, oh my god, more as high as that. Yeah, we were Guys, as high kami as that. pergi setinggi itu. Coba tengok. Nih, setinggi itu. Ya Allah. How do you feel? Now better. How much you rate going up? 7. It was a good experience, but it's so tiring. Guys, di sini ada tempat ukur diri. Kita ukur sekarang ya. Berapa tinggi sih? Almost What's your height? 180, but plus those extras. Oh ya, di situ ada itu kan. Harusnya mau lebih tinggi daripada 180. I'm So higher what's your than the height? bed. But the bear standing on his 4 feet. If it's 2 Yeah. feet, he would be Jadi di sini dibilang 180 almost. setinggi binatang apa? 130 plus 1 year. 131. No, they have that one. I'm 150. Almost.
And as high as low shot Horse. horse. It's so weird. Really? Like honey somehow. Ya, sekarang kita mau ambil airnya, guys. Jadi di sini kan bisa ambil air kan, kayak aku bilang. Kita bawa cuman botol kecil aja. Orang bawa bergalon-galon ke sini. Di sini boleh ambil airnya manapun, boleh bawa pulang, guys. Pulang. Say it. Pulang. Banyak kali orang, guys, di kafenya nggak jadi, lama kali tunggunya. Sekarang kami mau pulang, guys, setelah mendaki gunung yang tanpa disengaja. Anyway, see you guys. Mau say see you. See you. Bye bye guys. Bye guys. Bye bye guys. Gimana teman-teman, cantik banget kan pemandangan di National Park ini? By the way, ini itu memang tourist attraction. Turis dari kota manapun di Rusia biasanya ke sana untuk mengunjungi National Park ini. By the way, tujuan kita ke sana itu padahal untuk melihat batu besar di park ini, tapi ujung-ujungnya kita naik Gunung Siberia. Anyway, thank you guys for always watching and see you in the next video.